Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, pre svega svi vi koji i dalje gajite romantična osjećanja, volite poeziju i poštujete lepotu i moć prirode. U današnjoj epizodi sa zadovoljstvom vam predstavljamo biser ruralnog turizma sa obronaka Fruške gore, Brvnare Platan. Zahvaljujući domaćinima, Brvnare Platan prevazišle su okvire seoskog turističkog domaćinstva i postale svojevrsni manifest ljubavi i utočište za sve nas kojima je potrebno, bar na kratko, bekstvo od turobnih, urbanih kolotečina života koji živimo. Uživajte u minutima koji slede. Za one koji dolaze iz Beograda, Brvnare Platan udaljene su samo 78 km ili okruglo sat vremena vožnje. Najkraći pravac vodi autoputem E70 u smeru ka Šidu, sve do isključenja za Rumu. Dalje pratite oznake za Novi Sad i Frušku goru, a ubrzo označeno skretanje za Vrtnik, pošto prođete centar Vrtnika i nastavite pravcem ka Vrtničkoj kuli. Ubrzo ćete naići na obeleženo skretanje u Eko ulicu Dositej Obradović, gde će vas posle 500 metara puta na ulasku u Brvnare Platan srdačno sačekati ljubazni domaćini Kekići. Domaćini moji, pored ovako krasnog natpisa, dobar dan vam želim. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli, Izvolite. ovde u Brvnarama Platan. Ovo je Vesna, ja sam Dragan. Vesna je glavna i domaćica i gazda. Mi smo došli ovde pre 18 godina. Kupili smo deo ovog brda koji smo mi nazvali Platan, ali on je bio zarasto i to niko nije htio da kupi. I uvukli smo se, nismo ništa krčili, dirali, nego smo se bukvalno uvukli u prirodu i tako su nastale naše brvnarice i zato mi naše goste zovemo akcionari, jer oni učestvuju u održavanju ovog našeg parka, ili mi to zovemo rezervata prirode. I onda je tako priča krenula. Da kažemo, sticajem nesretnih dešavanja 90-ih, vi ste došli iz Sarajeva, zaljubili se u Frušku goru i na čaroban način uklopili sarajevski mentalitet i gostoljublje sa ovim ravničarskim. O tome svedoči i ovaj natpis Volim te, koji nekako odmah učini da se gosti osete prijatno, toplo i dobrodošlo. Osim toga, kada dođu gosti, može da se upriliči i doručak dobrodošlice. Izvolite da vidite doručak koji mi imamo. To je u stvari saradnja sa restoranom Stari Orah. Sve je u znaku drveća. Izvolite. I hvala vam što ste primetili te naše detalje. Posluženje restorana Stari Orah. Predstavite nam ove dragulje na dasci. Tu su sremske kobasice neizbežne, kozje sir, vidim da je fino začinjen. Ovdje je isto neki sir, ali mislim da je sa paprikom i da je vjerovatno malo ljut. Pikantan, da, kod Sremaca tako, kulen. I normalno vrat ovaj dimljeni dio, kajmak i naravno nezaobilazna hrana. Eto, to je sremački taj doručak. Kad smo u Sremu, mora da se krene od sremske kobasice. Morate da probate, da. Hoćemo li prije toga? Pre toga obavezno. Da. Domaćini u zdravlje.
Živi, zdravi Živi, bili. dobro. Dobro nam došli. Dobro nam došli. Još bolje vas Želi. našli. U vinskom Sremu rakija je, naravno, loza. Dobra, odlično. mislim da je manastirska, jel? E sad da se nešto čalabrcne. Parčence sremske. Vidite kako izgleda. Nije previše sasušena. Taman, da izvestim gledaoce o ukusu. Ljudi, snažan ukus. Taman pikantna. Takav delikatez. Šta mi jedemo u gradu? Divni ukusi za početak dana u platanu. Zašto baš platan u nazivu? Sigurno je prisutan tu negde. Ovi predivni platani. Aha, tu su. U nebo su otišli skroz. Znate šta? Ne daj Bože ako se jednog dana vrati Panonsko more. Vi ćete ovdje imati poziciju za najlepšu plažu. Tu dole gde vam je parking. Tako je, a jahtu ćemo da vežemo za Za platan. ovde. Da, tu baš. Obezbedili smo mesto za jahtu, pa da vidimo sada i gde ćemo da spavamo. Živeli! Pozdravljeni. Živo. Ugasili smo buku. Hvala što je ne palite. Vesna, baš brinete o miru vaših gostiju. Apsolutno. Došli smo da budemo u miru i tišini. Imamo 4 brvnarice. Molit ću vas da vam pokažem jednu, a ostale su sve iste. Da li su ovo autentične brvnare, izgrađene od drveta? Ne, one su prave kućice, izgrađene su od cigle i ostalog, ali su obložene drvetom. A evo sad ćete da vidite da je unutra sve prirodni materijal. A svaka jedinica ima svoju terasu. Apsolutno. Sada ćete da vidite na svakoj od tih terasa. Vi ste kao u drvetu. Terasa je kao u drveću. Imate jedan sto koji je na terasi. Znači, drveće je okolo. Uživate u prirodi, uživate u zvuku ptičica. Ovde je najslađa jutarnja kafica. Apsolutno, apsolutno. Jutarnja kafica, za mene je to najveće doživljaj. Da vidimo i kako je unutra. Idemo unutra. Evo sad se nalazimo u jednom našem dnevnom boravku. Ovdje imamo naš radio, u stvari našu radio stanicu. Tu su neke društvene igre kao što su domine, čoveče ne ljuti se, jamb, imamo neku poeziju, ljubavnu malog princa. Tu je pripremljeno već sve, hepokotska šibica, sitna drva, krupna drva. Ova vatra u kaminu sluti na zimsku idilu. To znači da radite cele godine. Apsolutno. Zimi čak imamo više gostiju nego što je to ljeti, jer svi žele da dođu, da budu uz vatru, jer je to vjerovatno nešto što ih oduševljava. Vesna, nemojte da ste skromni i da preskočite veoma značajna priznanja iz oblasti turizma. Znate šta, mi imamo više priznanja. Ovo je samo jedan dio tih priznanja. Inače, mi imamo ovdje pisma gostiju, što je meni najveće priznanje. Imamo 2 svetske pisma gostiju i imamo još 3 u pripremi. U kuhinji ništa ne manjka. Apsolutno, tu su vam čaše za rakiju, čaše za vino, tanjiri i to ostalo. Escaj koji je ovdje pripremljen. Znači, čaše za vodu ili tako dalje. Da se nešto spremi ako želite za ručak brzo neka pasta ili nešto drugačije. I frižider naravno koji je apsolutno tu prisutan za sve što bi vam trebalo. Ovde je toliko lepo da jedva čekam da pogledamo i spavaću sobu. Ajte, molim vas da pogledate. Ovo je mansarda sa bračnim krevetom za zaljubljene, što kažu. Tu imate, dočekuje vas i čokoladice da vam to sve uljepša i da vam zasladi vaš boravak ovdje. Tu su vam ormari za garderobu, ali mala stoličica, ogledalo za naše dame. Postoji mala biblioteka. Grejanje imate, a internet i kablovsku? Apsolutno internet i kablovsku nemamo. Mi imamo... Izvinite samo, moram da vam čestitam na tome. Ono ovde stvarno nije potrebno. U prirodi se kod nas nastojimo da ljudi čitaju, pravo da vam kažem. Ako već moraju da budu unutra. Ako već moraju da budu unutra
ili da razgovaraju. Najbolje bi bilo kada bi ljudi razgovarali između sebe, da to ne bude ni film, ni internet, ni mobilni telefon, nego razgovor. Čeka vas vino, popijete čašicu vina, čašicu rakije. Vatra gori. Vatra gori, šta drugo da vam kažem. Brvnare u prizemlju imaju i kupatilo. Tako je, ovdje je kupatilo sa tuš kabinom. Naravno, sve ostalo što bi trebalo. Sapun za ruke, šampon, fenda. Peškiri. Jeste, da. Znači, peškire kod nas mijenjaju kad god žele. Autogrami zaljubljenih, ali i zadovoljni gosti slute da tome doprinose i povoljni aranžmani. Da li sam u pravu? Za jedno iznajmljivanje jedne brvnarice, obično su to dvoje. Cijena je 6.900 po noćenju, ako ostajete 2 ili više noći, ili 8.900 ako ste samo jednu noć. Imate grejanje i radite cele godine. Tu je internet i stik u TV-u sa izborom od 50 filmova romantičnog žanra. Naš radio, da. To je nešto sasvim jedinstveno u ruralnom turizmu Srbije. Koji pokriva samo ovo ovdje. Mi puštamo muziku koju pokriva samo platane. Recite mi sada, ko su vam najverniji po karakteru tipovi gostiju? Ovo je za romantične ljude, pre svega. Za ljude koji vole prirodu. Obično su to mladi ljudi, zaljubljeni ljudi koji vole prirodu. Zato i na ulazu piše volim te. Tako je. Sad mi je još jasnije. Tako je. Vesna, sa dela za odmor prešli smo na deo za gurmane. Gde ste nas doveli? Mi se nalazimo u restoranu Fruškogorski jelen. To je restoran koji mi preporučujemo našim gostima, koji je čuven zaista u Vrdiku. Sa nama je naša domaćica Dragana. Dragana će nam pokazati ostali dio restorana, tako da ćete vidjeti gdje naši gosti uživaju. Nalazite se u restoranu Fruškogorski jelen kapaciteta 52 sedeća mesta na polju. Unutra ima 25 sedećih mesta. Galerija isto tako 25, stoga negde oko 100 mesta slobodnih možemo da primimo. Kuhinja je, trudimo se da bude domaća. Imate gulaš od divljači, imate kuvane jela, čorbice, ribu. Dakle, specijaliteti sa ovog podneblja. Predlažem da sad zavirimo i u kuhinju. Može, ajmo. Ko nam je današnji majstor kulinarstva? Sa nama je naša šefica restorana, kuhinje tačnije. Ja sam Svjetlana Bilbija. Ja ću vam danas pripremiti malo nešto iz našeg jelovnika, šta bih preporučila svakom ko dođe u naš restoran i uglavnom su to jela koje naši gosti zahtevaju. Počet ćemo sa hladnim predjelom, ovdje sam pripremila. Naša je dimljena šunka, pečenica, sve sami dimimo. Posle ćemo uraditi malo toplog predjela, uradit ćemo pokovan sir, kačkavalj i zatim ćemo vam posle servirati naše čorbe, i mađarsku i juneću čorbu. Posle toga uz neku dobru kapljicu nastavit ćete sa glavnim jelom. Ja sam se odlučila za vrničku šniclu jer i ona nam je onako, moglo bi se reći, broj 2, kudoška šnicla nam je broj 1. Zatim imamo divljač koju zaista jako dobro prodajemo, što znači da je jako dobro kvaliteta. Koristimo i jelena, i srnu, i divlju svinju. Znači u kombinaciji jedno sa drugim i serviramo uz palentu. Juneći gulaš također, koji je isto od čistog mesa junećeg i koji je isto negdje između 5 prvih jela iz našeg jelovnika. Tako da sve je to nešto što je zaista izašlo ovog dana. Uglavnom je sve s područja našeg kraja i sve se plasira tako i uglavnom se koriste namirnice iz ovog područja. Pčele će spasiti svet. A mi smo na preporuku Vesne i Dragana posjetili obližnji pčelinjak porodice Savić, vredne domaćine sa tradicijom bavljenja pčelarstvom dugom 50 godina, koji u posjedu trenutno imaju 140 košnica. Unuk Strahinja nam je predstavio njihovu ponudu. Pa trenutno imamo bagrem, livatski i lipu. Da vidimo i rezultate ovogodišnjeg rada. Koje vrste ste nam izneli za degustaciju? Ovo je
livatski med i lipov. Lipov sa Fruške gore, znači iz ove šume iza nas što pogledate, slobodno možete probati. Kažu da je u celoj Evropi najveća gustina lipe na jednom mestu upravo ovde na Fruškoj gori. Tačno. To je stvarno blago. A kad smo kod blaga, med izgleda kao istopljeno zlato. Da uzmem kašiku, da zasladim ovaj već predivni dan. Kvalitetu i ukusu doprinosi duga tradicija vašeg pčelinjaka. Pa, skoro pola veka. A bit će, nadamo se, još pola makar. Mi vam to od srca želimo, jer ovaj ukus to zaslužuje. Ova jedna kašičica me reparirala od nezdravog gradskog života. Trudimo se da održimo kvalitet koliko god možemo, nije nam bitno koji ćemo količinu meda izvaditi, bitno je da bude kvalitetan. Od srca vam želim da se probijete na što više tržišta i da nastavite saradnju sa platanima. Dragi gledaoci, ako hoćete da posetite ovu oazu ljubavi zvanu Brvnare Platan, nemojte da preskočite sledeće informacije. A sada pripremite kofere za pakovanje posle odgledane epizode. Na 1,5 hektara zemljišta ušuškanog na obodu Nacionalnog parka Fruška Gora, domaćini Kekići osmislili su pregršt sadržaja za rekreaciju svih generacija gostiju, kao što su tereni za košarku, badminton, boćenje, pikado, a posebnu pažnju privukao nam je sport budućih olimpijskih igara, frisbee golf. Svoju napetost ili smirenost možete da proverite na atrakciji nazvanoj Živko, a evo kako funkcioniše. Ovdje imamo sat i cilj je da se provlači ova žica kroz ove... Op. Očigledno sam uzbuđen zbog ovih iz Ljepše od Pariza. Fora je da se ne dodiruje. Sat je otkucao, a ne smijem reći. Domaćine, na svakom koraku vašeg imanja nalaze se neki kreativni detalji. Oni nose i snažne poruke. Pa jeste, to je instalacije koje možete vidjeti na svakih 10-15 metara. Međutim, ova daje najsnažniju poruku. Neću je objašnjavati, mislim da sve govori. U skladu sa ovom pričom je i drvo iza. Šta ono krije? Drvo je, nećete verovati, to su priče naših gostiju kojima su opisali svoj prvi pogled koji ih je spojio. Stvarno? Preko 600 priča ima i tu smo spojili moderne ove tehnologije koje baš ne trpe prirodu, QR kod, telefon prinese i izađe vam priča, ali u jednoj od priča postoji jedna reč koju morate prepoznati da biste dobili nagradu. Mi ne nasleđujemo zemlju od svojih predaka, mi je pozajmljujemo od svoje djece. To bismo morali imati na umu čitav život. A ovaj vigvamizam sigurno natera sve goste da podetinje, kao što je i mene sada. Zato što je to hram prirode. Možemo da ga pogledamo. Moram da zavirim unutra. Ovdje je fino popušiti lulu i ćutati. I slušati staru muziku američkih starosedilaca, ja ih drugim imenom ne volim nazivati. U ovoj kutiji se nalaze ženska imena, indijanska, u ovoj muška indijanska imena. Ovdje se nalaze indijanske poslovice. Svaki gost koji dođe uzme svoje ime, uzme jednu poslovicu i ovdje uzme olovku i ovaj blokčić i napiše najljepši trenutak tog dana. Vidite koliko trenutaka ima. Ovo ovdje smo uradili, skupljali smo iz svih dijelova svijeta, bukvalno. Jedino što nismo imali velikih problema oko ovih ovdje čilimčića, koji su identični sa indijanskim, ali su ovo naši piroćanski. Svetsko, a naše. Za one koji ne znaju, naša velika pesnikinja 19. veka Milica Stojadinović, poznata po umetničkom imenu Srpkinja, upravo je odavde, iz Vrdnika. Dragane, jedan deo sadržaja na domaćinstvu ste posvetili upravo njoj. Tako je, Milica je živjela u Vrdniku, rođena je 1828. godine, zanimljivo kada i Tolstoj. Veoma rano je pokazala talenat,
što je primijetio njen otac. I najpoznatija je, ajde da kažem, jedna od najpoznatijih likova Fruške gore. Tako da smo mi ovoj našoj prvoj književnici, u stvari prvoj poetesi, Milici Stojadinović, i jednom izuzetnom čovjeku, poeti, našem, po mom mišljenju, najboljem scenaristi, režiseru, profesoru na Fakultetu dramskih umjetnosti, Srđanu Koljeviću. Gore je klupa Srđanova koju on izabrao i rekao, je li moja? Jest, ali našao je pored Milice. Srđan i Milica, i to je park koji smo njima posvetili. I ovaj deo, kada sednete gore, bar ja osjetim njih boje, osjetim njihov duh. Kakav je ovo bunar, gotovo antičkog izgleda? Pa, reč je o replici Jakovljevog bunara. A bunar je zanimljiv zato što je dubok negdje oko 2 metra samo. I nikad ne presušuje, i sve kuće starosedilaca su napravljene uz pomoć vode iz ovog bunara. A ova klupa ima posebnu težinu. Ima. Nadam se da čujete muziku iz ovog bunara, jer sam akustiku bunara iskoristio za finu klasičnu muziku. Dolazila nam je često i naša velika kompozitorka i akademik Isidora Žebeljan, jednom prilikom je rekla, zapravo ja sam pitao, Isidora, dole kad si prolazila, jesi li nešto primetila, a ciljajući na bunar? Jao, kaže, jesam, Dragane, idem i čujem neku muziku. Na jednom čujem, kaže, bolero, oprle emocije takve, kaže, da sam morala da sjednem na klupu i, kaže, počela sam da plačem. Kada je to rekla, ja jednostavno su mene preplavile emocije i znao sam da smo možda na pravom putu što se tiče ovih naših sitnih detalja. Dragane! Da? Sada nas vodite u razgledanje manje poznatih atrakcija u okruženju Fruške gore, kao što je ovaj potok. Potok se zove Dubočaš, a pored potoka je Miličina staza, Milice Stojadinović. Ona je ovdje dolazila i napisala svoje najljepše pesme. A preko puta se nalazi veoma zanimljiv izvor i nadam se da ću stići do njega, a da nećete snimati kupanje, jer je hladna voda. Po meni najljepša voda na Fruškoj gori. Morate to da probate. Malo ljudi zna za ovaj izvor. Naši gosti i vi. Sad ću ja malo da zavatim da probate. Mogu li i ja malo da se osvežim? Neverovatno. Bistra i čista. Ona prosto miriše. Pa, neverovatno. Neverovatno. Jednostavno neverovatno. Ceo ambijent oko nas je neverovatan. Pa, čudan je, kao prašuma, kao... Ima i paprati. Pa to je Fruška gora. Ona prava. Fruška gora krije mnogo misterija poput ovih stepenica. Kuda one vode? Ne znam. Niko ne zna. Ovo mi zovemo misteriozne stepenice i tačno je jedno od onih detalja koje non stop otkrivamo na Fruškoj gori. Ove stepenice su zanimljive. Koliko god puta se popenjete, do kraja ćete izbrojati drugi broj stepenika. Jel? Ja u to nisam verovao, proverio sam zaista. Naši gosti također dolaze jer im preporučujemo da vidim jesam li ja u pravu i niko od njih nije izbrojao isti broj stepenica koliko puta su se popeli gore. Jednom 51, jednom 54. Ja ne znam u čemu je tajna, ali ko god želi da proba, jednostavno će ustanoviti ovo što sam ja rekao. Ima jedna pesma od čuvene grupe Led Zeppelin, Stairway to Heaven, da ne vode možda u raj. Moguće. Kad se ode gore, možda i uđemo u raj, ko zna.
Dragane, umjesto razgovora o iskustvima poslovanja u seoskom turizmu, nekako se prirodno namestilo da današnje putešestvije završimo na vašem imanju, kraj ove crkvice, hram koji je vaših ruku delo. Rekao bih da je to bila potreba da se nešto kaže. Pa potreba, u stvari, tu crkvicu sam podigao mojoj Sarajki. Dobili smo blagoslov vladike Vasilija, jer bez toga se ne može graditi. Čekali smo na blagoslov godinu dana. I mislim da je to bilo iskušenje da li ćemo izdržati. Izdržali smo i posle godinu dana ja sam počeo to praviti, za 3 mjeseca napravio. Veoma sam ponosan na ovo što sam napravio svoje ženi. Trpeza fruškogorskog jelena. Tako je. Kakav doživljaj za oči, pre svega, a i za njuh. Vesna, hvala vam za ovo. S razlogom sarađujete. Saradnja na nivou. Počinjemo od čorbe. Vi ste uzeli juneću čorbicu. Ima i dekoracija. Dekoracija, da. Prijetno vam želim. Hvala. Vidite, izdašno je pravljena. Tako je. Ova čorba je jelo samo za sebe. Da zahvatim i meso. Tako je. Vraća u život, a leči i dušu. Toliko okrepljuje. Dragana, vi ste nam vodič kroz trpezu. Ovo ovde, čini mi se, obećava. Tako je. Kudoška šnicla, svinjsko meso, obloženo slaninicom, punjeno kačkavaljem i šampinjonima, pečeno na roštilju, po završnici ide kačkavalj. Ode moja dijeta u ambis. Ja to mogu ovako. Može. Hvala. Ovo je stvarno delikatesno jelo. Ništa, Svetlana. 2 puta ću da vam se klanjam. Ona je vaše blago. Tako je, tako je. A onda je na trpezi fruškogorskog jelena započela rovavska borba. Prvo sa pohovanim kačkavaljem, pa temperamentnim leskovačkim uštipcima i na kraju sa eruptivnom vrdničkom šniclom. Sva jela su imala izrazit karakter ukusa, a Dragana nam je otkrila u čemu je tajna. Uz sva ova jela koja ovdje vidite ima jedan začin, a to je ljubav. Najvažniji životni začin. Da nazdravimo za ljubav uz ova kvalitetna fruškogorska vina. Živjeli, 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 živjela, draga moja. Živeli, sve se dopunjuje. Jedno s drugim. Vino tera na novi zalogaj, a novi zalogaj na novi gutljaj. Još u društvu divnih dama. Ali da ne ostanem dužan s komentarom za glavni adut vašeg restorana, a to je gulaš od divljači. Da probam zalogaj. Imam tremu majke mi. Meso od divljači ume da bude žilavo, ali pogledajte ovo. Mekano ko duša. Iseći ću jedno parčence. Mislim da sam uzeo srnu. Ovde se baš osjećaju vaš trud i posvećenost. Vidi se da je celom kolektivu stalo do gostoprimstva i ugađanja gostima. Da nastavite ovako bar još 100 godina. Hvala puno. Dođite na more. Živeli, a mi ćemo doći i na večeru. Hvala, živeli. Za slučaj da vam je promakla neka od važnih informacija vezanih za brvnare Platan, mi smo tu da vas podsjetimo. Ukoliko ste odmah krenuli put Fruške gore, želimo vam srećan put. Domaćini, Vesna i Dragane, posle današnjeg dana dajte mi neko vreme da stignem da nabavim građu, da ponovo dođem da bih pored vašeg volim te, malo niže, dole napravio reči volim vas. Verujem da nisam prvi koji je to poželao. Stvarno ste sjajni. Hvala vam. Svaka vam čast kako čuvate našu Frušku goru od naleta modernizacije i što vraćate goste ljubavi i prirodi. Hvala vam. Ova epizoda ostaće kao primer kako treba iskoristiti potencijal seoskog turizma. Ovom prilikom pozivam sve gledaoce na ovo mesto gde je svaki kutak prava prasata magija dobra. Do narednog susreta, svako dobro. Hvala vam lijepo. Hvala mnogo i dođite slobodno jer mi nećemo da mrdamo sa Fruškom. Vidimo se uskoro.